Ndio, mheshimiwa, unaweza kujitambulisha? Mimi ni coordinator wa Wazalendo John Mayabishi Ngabigira, ambaye ni coordinator wa mouvement ya FARDC, Force d'autodéfense de Congolais coalisés pour la patrie, ambayo inaongozewa kisiasa na mimi mwenyewe John Mayabishi. Kijeshi inaongozewa naye jemadari Ngomanzito Claude Chance. Ndio, leo tuko bondeni mwa mto Ruzizi, tumepata nafasi ya kuweza kukutembelea na kujua hali namna gani ilivyo kwa kisiasa. Kwa hiyo tungetaka tujue wazalendo wako wanaishi namna gani? Bwana mtangazaji, najua kwamba tumeingia katika kazi ya UVDP au kazi ya uzalendo ambao ilikuwa ni kazi ya volontaire. Najua kwa sasa wazalendo wako imara, kwa sasa maelema yanakula vizuri, hata kama sio vizuri zaidi, kwa sababu gouvernement iko na kuwa na retard ya kureconnaître au ya kutuma msaada kwa ajili ya wazalendo, lakini kupitia wa mama zetu, wa dada zetu ambao wanatulea kwa sasa, ndio wanatufanya tunaishi, ingawaje kuko ka faiblesse kwa ngambo ya gouvernement kutokutukumbuka kichakula hadi kifedha ya kuuza sabuni ili watoto waweze kujifulia manguo, waweze kujifulia mateni. Pamoja na hiyo, tunashukuru wazazi, tunashukuru wa raia, wakaaji wote wa teritwari ya Uvira na vile ya Uvira, kwa maana ni wao wanatuweka kwa sasa. Ndio tungetaka tujue kwa sasa nyinyi mna kontrole sehemu gani? Kwa sasa bwana mtangazaji, najua kwamba watoto wote wamesha kupanda, walikuwa wanapiga iskale Lemera, lakini kutokana na force ambayo adui amekwisha kuingia kwa sasa hivi, naweza kuambia kwamba kote ya Marungu, Kageregere kule, kote ya Muhuzi, operation zinaanzishwa sasa hivi, kwa sababu tunajua kama wapatne wa M23 wako wanajirenforce, wanajua deja kama wanaenda ku processus ya dialogue, na wanapojua kwamba wanaingia ku processus ya dialogue, ni lazima watumikishe pression ili muradi rais wetu aweze kuwainvite au kuwakonvoke mwa ile kongre. Kama unavyojua Rais Felix Tshisekedi aliweza kusema kwamba ile mazungumzo itakuwa ni mazungumzo ya wakongomani kwa wakongomani, bali hata kubali kuzungumuza na wasio wenye nchi wala kuzungumuza na wakaaji wa nchi nyingine wa Nyarwanda. Alors ile kauli ya rais ndio imefanya directement M23 anaanza kupigana deja kote ya Marungu, kote ya Kirungu, Muhuzi et consort na Kageregere. Na kwa sasa hivi niko nazungumuza, watoto wako pale wanajipanga kisawasawa, wako wanapambana kabisa kisawasawa. Ripoti ya vita nafikiri kwamba atakwenda kuwaletea baadaye, sababu jeshi bado wangali kwenye shamba la vita, na effectif ya bamor au ya wale ambao watakao fariki ngambo ya adui, najua mtakwenda kuijulishwa hapa karibuni, kwa sababu watoto kabisa wanasimama vizuri, wanapambana kwa mji wa Rurambo, Muhuzi na miji mingine ngambo za Kageregera ambako adui amekwenda kujirenforce zaidi. Ndio, leo tumepata nafasi ya kuja kujionea hali halisi. Ukituambia kwamba adui ameanza vita, je, kuna kuwa ushirikiano gani kati yenu nyinyi wazalendo ambao mnapatikana kwenye front na wenye kupatikana jijini Uvira? Kiukweli uhusiano uko vizuri, lakini jambo ambalo ningeenda kuomba wenzetu wazalendo ambao bado wanazagaa katika mji wa Uvira, ambao wanazagaa bado kwa barabara, kwa sababu hawakushika silaha ili waje waoneshe kuwa ni ya prestige. Wajue kwamba wameshika silaha ili mradi tu defendre huu udongo, na kazi sasa imeanza. Kazi ya ile silaha inaanza sasa avec precision, inaanza avec pression, kwa sababu adui leo washa jirenforce katika milima, nyanja za milima mirefu, hata na katika milima mifupi. Kumbi avec ile collaboration yenyewe tuko nayo, kwa sababu kule kwenye shamba la vita hakuna shida zaidi. Vraiment wazalendo wote hakuna kujua huyu ni wanani na huyu ni wanani, tuko kwa umoja. Ingawaje kidogo wandugu wa FARDC ndio wanakwenda kuduvunja moyo wakati unapotafuta kufungua moto. Kuna mara unasikia ndugu zetu wa FARDC wanakuambia subirieni wakati adui iko na jirenforce. Ni jambo ambalo tuko tunaenda kuelewa, ni jambo ambalo linaenda kutusikitisha sometimes. Na kwa hiyo sasa ikiwa unasema kwamba kuna kuwa na ushirikiano wa wazalendo wote, je, mnaona kama mtaweza hii vita wakati hamuna chakula na hamuna silaha? Naamini kwamba rais wetu ambaye ameona kwamba vema wazalendo washikamane, wazalendo wa defendre hii nchi,
tunayo imani kwamba vita tutaishinda, ingawaje rais atakwenda kuturekonetre katika mambo ya kuturenforce kwa risasi, renforce watoto kwa chakula. Hapo najua kwamba na nina imani kwamba ataenda kushinda, sababu hata awali tulikuwa katika jeshi ya Maimai, tulikuwa najikuta mko watu 15 lakini uko na silaha 2-3, lakini tulikuwa bado tunawapiga. Sasa leo kila mtu anakuwa na silaha ya kwake. Siamini na siwezi kuwazia kabisa kwamba wanaweza kutuweza. Najua lazima tu watapigika na watarudi kwa Rwanda. Turudi kwa swala la wazalendo. Kwa nini nyinyi mnachunga kila siku adui awaanzishe wakati nyinyi mna nguvu ya kwanza adui? Hilo ndilo jambo bwana mtangazaji linakwenda kututia huzuni zaidi. Kama ulisikia mimi intervention yangu katika kongre ambayo tulikuwa nayo, nimekwenda kusema kauli ya kusema eti kama itaendelea hivi, kama wandugu wa FARDC wataendelea kutushika hivi, kwa sababu sisi tuna nguvu sasa, lakini nguvu tunazipewa na FARDC, nguvu tunazipewa na rais. Unasikia bwana mtangazaji? Sasa inapokuwa sasa tukikuwa kwenye shamba la vita, naona deja ile ma legerete, kunakuwa ule udhaifu kwa ndugu zetu wa jeshi la FARDC. Unakuta kwamba sisi tunakuwa na shauku ya kupambana, hatumupi adui muda, lakini tukiwa tumetaka kufungua fe, unasikia wa viongozi wa FARDC wanatuambia tusimamishe kwanza, tusimamishe vita, japokuwa adui yuko na jirenforce. Ndio kwa maana unakuta mara nyingi tunakia kujikuta tunaanza kufanya defensive oleo kuanza na offensive, sisi tunajikuta tu ni madefensive, japo kwa kijeshi sio jambo nzuri, sababu adui anapokuja anakuja kwanza ashafanya renseignement, anajua mnajipangaje, mko na nini, paske mlimpatia muda. Lakini kama hamupi muda, une fois tunasikia pale kunakuwa 20 personnes 50 zinajirenforcer quelque part, directement tunaingia na sisi tunafanya offensive, lakini mara nyingi unakuta tunazofishwa na ndugu yetu wa FARDC. Ndio kwa maana usikia nimesema ile kauli kama kwa hasira, lakini jeshi hana hasira. Ni kusema kwamba kama réellement rais hata recadrer état major général ya FARDC, sisi tutakia kujikuta kwamba tunarudi katika jambo au neno la kimaimai. Juu ya nini? Sababu wakati tulikuwa kwa maimai hatukuwa tunachunga order ya FARDC, wakija tunachapa, wakija tunapiga, lakini vike tunaanza kuwa under control ya FARDC. Yo kwa maana cessez le feu, muache kwanza, ndio inakuwa. Na tukitaka kujiopozea wanasema kono mnajiopozea contre FARDC japo ni partenaire de taille. Ndio kwa leo, kwa kumalizia kwa leo, ujumbe gani ambao unaweza kutolea wazalendo ambao wangali wanazurura Uvira wakati nyinyi mnaendelea kufanya kazi kwenye milima? Ujumbe ambao nakuweza kutoa kwa wazalendo, na waambia ya kwamba kazi inaanza. Kazi inaanza. Kila mzalendo ambaye anajua ameshika silaha kwa ajili ya kukomboa nchi, twende kazini. Kazi haiko RN5, kazi haiko kutanganika, kazi inaingia sasa milimani, kwa sababu tusisubiri tena bila wakuja kuingiliwa mara moja na tuanze kukimbia tena na silaha, kwa sababu adui anapoingia bila taarifa, unajikuta uliacha kasilaha mnyumba, unakimbia kwenye naenda na ujui tena kwenye uko naenda. Kumbe na waomba zaidi watoke kwenye barabara. Kama kutabakia effective, kila kiongozi aenda anatosha effective kidogo kidogo ambayo anaweza kubaki na sekurize vile ama territoire ama RN5, wengine wote wapande kazini, sababu kazi inaonekana deja pale Rurambo, kazi inaonekana deja Muhuzi, kazi inaonekana Kageregere. Asante. Ujumbe kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ujumbe kwa rais wa Republique Democratique du Congo ni kumwambia kwanza jambo ya felicitation kwa kauli yake aliyosema kwamba hata kwenda kuzungumuza na wapatao wa M23, ataenda kuzungumuza na wasio wenye nchi, bali ataenda kuzungumuza na wenye nchi. Hilo ni jambo kwanza la kumshukuru Rais Antoine Felix Tshisekedi. Jambo la pili ni kumwambia a renforcer ba element ya wahibu, surtout que ku renforcer zingine mainite, kwa sababu wale ndio tuko nakuwa nao zaidi confiance. Zile mahibu ndio tuko nakuwa nazo confiance. Donc angalie que cet état major général ita déployer bahibu effectif yenyeko très efficace, effectif yenye inaonekana, ili mradi tuende tupambane na adui mwenyeko pale ambao anataka kutunyang'anya udongo. Na jambo la mwisho ni kumwambia Rais Felix Antoine Tshisekedi, kwa kauli yake alisema kwamba yeye ni mzalendo, na kweli tunamuona kwamba yeye ni mzalendo number 1. Kwa hiyo mzalendo hawezi kusahau wazalendo wenzao. Wazalendo hapa wanaendelea kuteseka. Wazalendo hapa naona condition de vie yenye tunavive. Najua walitukumbuka mwezi umoja, lakini depuis ile wakati mpaka leo hakuna kutupatia kasabuni,
au ka prime d'encouragement kwa sababu ya hili jambo. Ni kweli tumejitolea, lakini ka prime d'encouragement kanaweza kutufurahisha pia ili watoto waende kupata morale na kupigana vita vipasavyo. Tunakushukuru. Na mimi nakushukuru bwana mtangazaji.